Oy, mayong adlaw na po natong tanan diring dapita mga idol. Karon dayng adlaw mga idol. Ug karon nga video nato mga idol, nakasinabot dayng mga ligog dagat mga idol. Ug diring dapita mga idol, padong na mi sa among dapit kung asa mi mga ligo mga idol. Ug way lipod-lipod abot na dayon tas among kaliguan mga idol. Diri ra pud ni sa suba mga idol, gawas sa pispan nga magibantayan mga idol. Gatong palang lang mga idol, nagbutang og cream sa iyang buhok mga idol kay bag-o mang ribbon mga idol. How ug diring dapita mga idol, ang ipakita niyo ang kanindot diring dapita mga idol. Nga grabe kadakos dagat diring dapita mga idol. Padong sud sa pispan mga idol. Ug diring dapita mga idol, ug gusto lang jud ta maligo og landong mga idol, ug bugnaw og hangin. Aw diri jud ta diring dapita mga idol, palandong pud ta kay grabeng inita rong panahon na mga idol. Ug diring dapita pakitaan ta mo gamayng layat. Oy kay nindot jud maglayat-layat ka diring dapita mga idol, samot na og dakog dagat mga idol. O unsa man mo diha, ay mo plano ligo na pud mo diha og imong nalabyan ni atong video. O kumin pud taon sa ubos oy para mas daghan pa kang masundan atong video mga idol. Dadat. Dadat. Oh, tapos ka sa dam. Wow, dadat. O dito grabe namong lingawa diring dapita mga idol. Kay wa mi ga-expect nga makaligo meron mga idol. Kay wa mi nagplano-plano aning ligo-ligo mga idol. Ug diri taman sa tong video mga idol. God bless sa iyong tanan.